Hati-hati lepas. Mantap. Gimana? Sadap. Bagaimana perlawanan? Luar biasa. Luar biasa. Jackpot hari ini. Kirim di Luar biasa. Dodol lagi, si Dogi. Bukan main. Ini apa kain-kain apa di sini kasih dulu, Bang? Aduh, kita pakai baju. Kasih lampu kain-kain. Situ jauh. Aduh. Nah, itu lagi satu. Tas, Aduh. kemarin. Umpan ini yang mau dianu. Lip.